नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी खबरें रखने जा रहा हूँ। ट्रंप की इस्तकबाल के लिए क्या 70 लाख लोगों को उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा किया जा रहा है गुजरात में? अगर ऐसा है तो फिर क्यों और इस पर इतना खर्च क्यों किया जा रहा है? इस तरह के सवालात उठ रहे हैं। मैं आपको युगांडा में किस तरह से 15,000 के करीब लोगों ने बैक वक्त इस्लाम कबूल किया है वो वायरल होने वाली वीडियो दिखाऊंगा। बिहार में दिन दहाड़े किस तरह लुटेरों ने बैंक में घुस करके लूट लिया, उसकी वीडियो आई है, वो वायरल वीडियो आप लोगों के सामने रखूंगा। शाहीन बाग को लेकर के कोर्ट की जानिब से भेजे गए नुमाइंदे आज क्या बात किए हैं और क्या कह करके क्या वादा करके निकल गए हैं, उस पर भी आप लोगों से गुफ्तगू करूंगा। और ये नार्सी से जुड़ी जुबैदा बेगम की ऐसी दास्तान सुनाऊंगा जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़बरों की सुर्खियाँ बनी हुई है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ख़बरें हैं कि किस तरह से जो है मशरक़ी अफ्रीका में टिड्डी दल के नए और बड़े हमले का खदशा है और इसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने किस तरह से कौमों को आगाह किया है इस आफत से, टिड्डी दल के नए हमले से। वो भी खबरें भी दिखाऊंगा, तस्वीर भी दिखाऊंगा, वायरल वीडियोस भी दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तादाद में और उसके दौड़ में, उसके मिशन में शामिल होने के लिए अपने दोस्तों अहबाब को, जो लोग अभी तक सीधी बात से जुड़े नहीं हैं वो लोग जो है इससे जुड़ जाएँ। और आखिर में मैं इस अपील में, इस तमहीद में मैं आप उन लोगों का ज़रूर शुक्रिया अदा करूंगा जो लोग इस वक्त बढ़ चढ़ करके जो है सीधी बात को मजबूत करने में माली एतबार से हमारा ताउन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बहुत बड़ा इदारा है, इसके अखराजात बहुत लंबे हैं। मैं पूरी तफसीलात आप लोगों के सामने नहीं रख सकता इसलिए कि बेंगलुरु शहर ही बड़ा महंगा होता है। भाई इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है 11-15 लोगों का स्टाफ चले और एक अहम तरीन एरिया में हो तो उसके अखराजात कैसे हो सकते हैं। तो लिहाजा जो है मैं वो लोग जो अभी तक इसको संजीदगी से नहीं लिया है और बिलखुसूस वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है और हमारी सीधी बात से वो इस्तिफ़ादा भी कर रहे हैं, तो उनसे ज़रूर मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि कुछ महीनों के लिए आप ज़रूर इस सीधी बात को संभाल लें। उसके बाद जो है ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला इसके लिए कुछ बेहतरीन स्पॉन्सर्स के रूप में जहाँ पर हमारी मेहनत जारी है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर मुहैया करेगा। मैं इसीलिए कुछ महीनों के लिए आप लोगों से ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि आप इस इदारे को ज़रूर संभालें। जब इंशाअल्लाह एक मरतबा इसके स्पॉन्सर्स की तरतीब हो जाएगी और हमारे राब्ते हो रहे हैं मुख्तलिफ़ लोगों से और उनके सामने इसकी सीधी बात की अहमियत भी सामने आ रही है, लेकिन उसके लिए कुछ मनाने के लिए आप लोगों को मालूम तो है कि ये मस्जिद का ऐलान तो है नहीं कि हम लोग सामने आ जाएं दिए या मदरसे का ऐलान। तो जाहिर सी बात है कि इस सिलसिले में वही लोग इस जानिब कदम बढ़ाते हैं जो सहाफ़त को समझते हैं और इस वक्त इस दौर में इसकी क्या अहमियत है उसको समझते हैं, वही लोग इसकी अहमियत को जान सकते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को मनाना और उनकी जहन साजी करना ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है हम लोगों के लिए। बहकैफ जिन लोग जितना भी कर रहे हैं वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है जैसे भी आप कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी तादाद, बल्कि मैं कहूँ कि जो है एक ऐसी बड़ी तादाद जिस तादाद को आगे बढ़ना चाहिए थी वो अभी आगे नहीं आई है। मैं उनसे ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि हमारी इस अपील पर ज़रूर जो है वो गौर करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वक्त यह है इस्लाम कबूल करने की वीडियो। दरअसल गुज़श्ता 2-3 दिनों से ये वीडियोस शेयर हो रही थी सोशल मीडिया में और मुझे भी कई लोगों ने इसको पेश किया और कहा कि मौलाना इसको सीधी बात में पेश करें, लेकिन मुझे इसकी तहकीक नहीं हो पा रही थी और मैं मुख्तलिफ़ अखबारात में और इंटरनेशनल मीडिया में छानबीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अलबत्ता ट्विटर पेजेस में अलग अलग उन्वानात के साथ और अरबी में उन्वानात के साथ इसको पेश की जा रही थी, लेकिन अब तुर्की से 2-3 चैनलों के हवाले से मुझे इस खबर की तस्दीक हुई है। तो ये जो वीडियो है ये युगांडा की है और इसमें हज़ारों लोगों ने इज्तिमाई तौर पर शेख हमद बोर्सेस के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिया है। ये उसी का मंजर है। बताया जा रहा है कि इसमें इस्लाम कबूल करने वालों में कबीले के मर्द, औरतें और बच्चे जो है वो शामिल थे और उन्होंने
पूरी तरह से जो है अलल ऐलान एक मैदान में जमा हो कर के बैक वक्त पूरे कबीलों के साथ जो है कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह के बंदे और रसूल का इकरार करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और अल्लाह के रसूल का तस्लीम करते हुए और अल्लाह की वहदानियत को बयान करते हुए और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए जो है इन्होंने यहाँ पे इस्लाम कबूल किया है। ये शेख हमद बुरसिस के हाथों में इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। नाज़रीन, इस्लाम को लेकर के जहाँ बहुत सारी इस्लामोफोबिया के लोग शिकार हुए हैं, वहीं पर ये बात सच होती है कि इस्लाम की ये शाखें, दीन और ईमान की ये शाखें ये फैलती जा रही हैं। बैक वक्त इतनी बड़ी तादाद में हज़ारों लोगों ने इज्तिमाई तौर पर इस तरह इस्लाम कबूल करना, ये सिर्फ इस्लाम का ही मौजिज़ा हो सकता है। हम तमाम भाइयों का इस्तक़बाल करें अपने दीन में, अपने ईमान में, और फिर उनके सिलसिले में जितना भी मुमकिन हो सके दीन पर कायम रहते हुए, ईमान पर कायम रहते हुए खातिमे की दुआ फरमाएं। बहरकैफ नाज़रीन, एक वीडियो थी जो आप लोगों को ज़रूर दिखाना था, इसलिए कि हमारे नाज़रीन बारहा इसका मुतालबा कर रहे थे। मैं आपको अब और आगे ले चलता हूँ एक और ख़बर की जानिब, और वो ख़बर है ट्रंप के सिलसिले में। ये है हमारे भारत की ख़बर, हमारे मुल्क। आपको मालूम होना चाहिए कि आज एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, और वो वीडियो वायरल हुई है ट्रंप की। ट्रंप जो है हिंदुस्तान निकलने से पहले एक जगह खड़े होकर के दावा कर रहे हैं कि जो है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा है कि उनका जो इस्तकबाल किया जाएगा, वहाँ पर 70 लाख लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए बेकरार हैं। तो इस बयान को लेकर के एक किस्म का जो है बवाल मच गया है भारत में कि जो है किस तरह से जो है यहाँ पर ट्रंप के सामने हिंदुस्तान की इमेज पेश करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग तबसरे हैं इस बयान को लेकर के, मैं उसकी तफसीलात कुछ रखता हूँ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे भारत की तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दौरे पर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। गुजरात हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि वो गरीबों और उनकी झुग्गियों को दीवार तामीर करके छुपाना चाह रही है। वहीं ट्रंप ने भी हिंदुस्तान आमद से कबल कहकर तनाज़ा खड़ा कर दिया है कि हिंदुस्तान ने उनके साथ बेहतर सलूक नहीं किया, ताहम उन्होंने मोदी की तारीफ भी की है। यानी कि हिंदुस्तान ने उनके साथ बेहतर सलूक नहीं किया है, लेकिन मोदी की तारीफ की है। ये दोनों भी आप बात सुन सकते हैं। ट्रंप ने अपने बयान में कह दिया कि गुजरात के 70 लाख लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए बेकरार हैं। ट्रंप ने अपने बयान में उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट से स्टेडियम तक 70 लाख लोगों के जमा होने की इत्तला कर दी है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात कांग्रेस ने ट्रंप के इस बयान के हवाले से मरकजी हुकूमत पर निशाना लगाया है। कांग्रेस के रहनुमा उधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ट्रंप क्या भगवान हैं जो उनके इस्तकबाल के लिए 70 लाख अफराद को जमा करना ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान में कहा था, मैं पीएम मोदी को बहुत पसंद करता हूं। उन्होंने मुझे बताया कि एयरपोर्ट और प्रोग्राम साइट के दरमियान 70 लाख लोग होंगे। मुझे पता है कि स्टेडियम सेमी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, लिहाजा ये बहुत दिलचस्प होगा। मुझे उम्मीद है आप उसे पसंद करेंगे। इस तरह का बयान आज जो है ट्रंप ने दिया था। उसी के बाद से जो है ये खबर आज सुर्खियों में है, और लगातार इसका जो है ट्रेंड चलते हुए जो है मोदी को और उसकी हुकूमत को, उनकी हुकूमत को इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। खबर रसा एजेंसी ये नई सी गुफ्तगू की थी, और इसी तरह गुफ्तगू करते हुए उधीर रंजन ने भी कहा ट्रंप भगवान नहीं है। क्या वो भगवान हैं? 70 लाख अफराद को जमा करने की आखिर क्या ज़रूरत है? वो तिजारती सौदा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए अमेरिका सबसे पहले है। वो सिर्फ अमेरिका का धंधा करना चाहते हैं, वो हमें खुश करने नहीं आ रहे हैं। यानी हिंदुस्तानियों को उनकी आमद से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे इतना सारा खर्च करना, 70 लाखों को जमा करना और उसके लिए जो है दीवारें खड़ा करना। जाहिर सी बात है कि खबर ये भी आ रही थी कि 90 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं सिर्फ गुजरात में उनके एक स्टेडियम से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर के स्टेडियम तक पहुंचने के सिर्फ 3 घंटे के इस प्रोग्राम के लिए 90 करोड़ रुपए का खर्च करना। आखिर रुपया कहां से आ रहा है और क्यों करके आ रहा है, और इस तरह खर्च करने के लायक क्या ट्रंप है? इस तरह के बहुत सारे सवालात खड़ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप वैसे भी एक मुतनाज़ा लीडर है। जाहिर सी बात है नाजरीन कि 2011 में अहमदाबाद की आबादी 56 लाख थी, अब बढ़ गई है। यानी पूरी शहर को इस्तकबाल के लिए उतारा जा रहा है इस तरह। यानी कि 70 लाख अगर लोगों को लाने की बात मोदी ने ट्रंप से कही है, तो जाहिर सी बात है कि 2011 में अहमदाबाद की आबादी 56 लाख थी, तो अब 70 लाख हो चुकी होगी। या उन्होंने क्यों दावा किया, या कहां से लोगों को लाएंगे, एक अजीब किस्म के तबसरे इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन ये वाकई तशवीशनाक है कि वो लोग जिनके टैक्स से पूरा हिंदुस्तान चलता है, उनकी चीज़ों को जो है यहाँ पर एक ऐसे मुल्क के लीडर को, जिसको जो है
सराहा नहीं जाता, जिसको मुतनाज़ा कराया जाता है, एक अजीब अजीब किस्म के इसके सिलसिले में इसके झूठे होने के दावे किए जाते हैं, उस शख्स के या उस सदर के लिए इस तरह से जो है यहाँ पर हिंदुस्तान में और बिलखुसूस गुजरात में ये कदम उठाया जा रहा है, जो बहुत ही तशवीशनाक है और बहुत सारे सवालात को भी उठाता है। और जो सवालात उठा रहे हैं सोशल मीडिया में हो या जो भी अपोजिशन है, वो अपने सवालात में सही हैं, उनके जवाब दिए जाने चाहिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से। बहरकैफ नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि आज शाहीन बाग मुजाहिरा एक मरतबा फिर सुर्खियों में रहा, और वो इसलिए सुर्खियों में रहा कि आज वहाँ पर वो नुमाइंदे पहुँच गए थे जिनका इंतखाब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया गया था। शाहीन बाग मुजाहिरीन ने मुज़ाकरा कारों से आज कहा है कि ये सभी मुजाहिरों को ख़त्म करने की साजिश है। शाहीन बाग के मुजाहिरीन ने मुज़ाकरा कारों से कहा कि जो कुछ शाहीन बाग में हो रहा है उसमें एक साजिश नज़र आ रही है। मुजाहिरीन ने कहा कि आप लोगों ने यहाँ आकर जमहूरियत पर हमारे भरोसे को मजबूत किया है। कुछ खातून मुजाहिरीन ने नम आँखों के साथ कहा कि कोई भी हमसे बात करने नहीं आया, हम ठंड में बैठे रहे, हमारे मुजाहरे को बदनाम करने की कोशिश की गई। उस वक्त शाहीन बाग दुनिया भर में सबसे बड़े मुजाहरों में से एक है इस वक्त, इसलिए शाहीन बाग के मुजाहरे को ख़त्म करके दीगर मुजाहरों को भी ख़त्म करने की साजिश हो रही है। इस तरह की बातें जो है शाहीन बाग के मुजाहिरीन ने उन लोगों के सामने रखी हैं जो इनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। शाहीन बाग में मुज़ाकराकार संजय हेगड़े भी पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा, आपकी बातें सुनकर मैं बेहद मुतासिर हुआ। यानी कि शाहीन बाग के मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्ररा मुज़ाकराकारों से बात करते हुए कहा कि ये इशू आईन और गांधी की उसूलों से जुड़ा हुआ है, ऐसे हमें सड़क पर उतरना ही होगा। मुजाहिरीन की बातों पर रद्दअमल जाहिर करते हुए मुज़ाकराकार संजय हेगड़े ने कहा कि मैं आप लोगों की बातें सुनकर बेहद मुतासिर हूँ, आप लोग इस उम्र में बेहद गहराई से बात कर रहे हैं। संजय हेगड़े ने मजीद कहा कि आज़ादी कायम रहेगी और किसी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन, शाहीन बाग मुजाहरे से रोड बंद होना मामूली मसला है, हमारा मसला बहुत बड़ा है, इस तरह की बातें भी मुजाहिरीन ने उनके सामने रखी। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुरअमन तरीके से एहतिजाज किया जा सकता है लेकिन रोड बंद नहीं किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर के मुजाहिरीन ने साफ तौर पर कहा था कि रोड बंद करना तो एक मामूली से मसला है, असल में जो बड़ा मसला है वो हम लोगों का है। जो लोग एहतिजाज कर रहे हैं उनकी शहरियत को छीने जाने की कोशिश की जा रही है, उनकी शनाख्त को छीनने की कोशिश की जा रही है, आईन और कवानीन के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। ये सिर्फ एक शख्स, एक समाज, एक मजहब की बात नहीं, ये तो बल्कि पूरे भारत की बात है। इस वजह से जो एहतिजाज किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें आज जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो मुज़ाकराकार थे उनके सामने बातें रखी गई। बहरकैफ ये मुज़ाकरा ख़त्म हो चुका है और जो मुज़ाकराकार थे वो साफ तौर पे यहाँ पे कह चुके हैं हेगड़े और उनके साथ जो भी खातून मुज़ाकराकार थी कि जो है हम लोग आज उनके बातें सुन करके बहुत मुतमईन हैं, कल फिर हम लोग जाएंगे शाहीन बाग और वहाँ जाकर के दोबारा उनसे गुफ्तगू करेंगे। इस तरह का ऐलान इस वक्त उनके मुज़ाकराकारों की जानिब से सामने आई हुई है। ये है ताज़ा रिपोर्ट शाहीन बाग की जानिब से जो आज आई हुई है। इस मौके पर पुरजोर अंदाज में उनका इस्तकबाल भी किया गया जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तय करदा मुज़ाकराकार थे। और शाहीन बाग के ख़वातीन ने यह जाहिर किया कि हम इतने दिनों से यहाँ बैठे थे लेकिन कोई हम पर तवज्जो नहीं दे रहा था, बल्कि उल्टे हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस तरह के मुज़ाकराकारों को भेजना और हमें हमारे बातों को सुनना, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस तरह उन्होंने सामने रखा। अब आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुज़ाकराकार जो है किस तरह शाहीन बाग के लोगों को मनाने में कामयाब होते हैं। क्या शाहीन बाग के ख़वातीन जिनसे पूरे समाज और तबक़ात के लोग जुड़े हुए हैं, क्या उनकी बातों को मानेंगे? अगर मानेंगे तो मुज़ाकराकार की जानिब से किस तरह का जो है प्रपोजल उनके सामने पेश किया जाएगा? क्या CAA और NRC को हटाने की कोशिश की जाएगी? ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ये जो जब तक मुज़ाकरा चलते रहेंगे ये बातें सामने आती रहेंगी, हम जो है ये ख़बरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहरकैफ नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और हम लोग, मैं चाहता हूँ कि इस वक्त NRC कितना ख़तरनाक है ये मैं आप लोगों को सामने रखना चाहता हूँ। इस वक्त बहुत सारे अखबारात में आप देख रहे होंगे कि जुबैदा बेगम नामी एक खातून की दास्तां अखबारात में छप रही है। उसमें एक NDTV भी है जिसने जुबैदा बेगम की इस दास्तान को छापा है और शाये किया है और उसके हवाले से कई अखबारात ने भी इसको शाये किया है। मैं भी चाहता हूं कि उसका कुछ खुलासा आप लोगों के सामने आ जाए और NRC की जो तकालीफ होती हैं, जो जहनी तकालीफ और जहनी हरासानियाँ होती हैं, वो आप लोगों के सामने आ जाए। पूरे हिंदुस्तान में NRC लगाए जाने और उसके असरात पर बहस जारी। आसाम में NRC से पैदा मुश्किलात को सामने रखकर लोग पूरे मुल्क में NRC लगाए जाने की मुखालिफत कर रहे हैं। आसाम में कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें बरसों से वहां रह रहे लोगों
کو شہری ثابت کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ تازہ معاملہ زبیدہ بیگم نامی خاتون کا ہے جو اپنی اور اپنے شوہر کی شہری ثابت کرنے کے لیے 15 طرح کے دستاویزات لے کر فارینرز ٹریبونل پہنچی، لیکن انہیں شکست ہاتھ لگی، یعنی وہ اپنی شہری ثابت نہیں کر پائی 15 دستاویزات پیش کرنے کے باوجود۔ خاتون نے جب اس معاملے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تو وہاں بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہائی کورٹ نے خاتون کی عرضی کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات، پین کارڈ اور اراضی کی رسید جیسے دستاویزوں کا استعمال شہریت ثابت کرنے کے لیے نہیں کیا جا سکتا، جبکہ آسام انتظامیہ کے ذریعے قابل قبول دستاویزوں کی فہرست میں اراضی اور بینک اکاؤنٹس بھی جڑے دستاویزات کو شامل رکھا گیا ہے۔ جب وہاں کی انتظامیہ کی جانب سے دستاویزوں کی فہرست میں اراضی اور بینک اکاؤنٹس شامل ہیں اور اس خاتون کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹس بھی جمع کیے، زمین کی رسید بھی پیش کیے، تب بھی جو ہے اس کو جو ہے شامل نہیں کیا گیا، یعنی بینک نے سے کورٹ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ یہ دستاویزات قابل قبول نہیں ہیں شہریت ثابت کرنے کے لیے۔ این ڈی ٹی وی پر شائع رپورٹ کے مطابق آسام میں رہنے والی 50 سالہ زبیدہ بڑی مشقتوں والی زندگی گزار رہی ہے اور کسی طرح اپنے کنبے کی پرورش کر رہی ہے۔ وہ خود کو ہندوستانی شہری ثابت کرنے کی لڑائی تنہا لڑ رہی ہے۔ مفلسی کی زندگی گزار رہی زبیدہ کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ قانونی لڑائی نہیں لڑ سکتی۔ بتایا جاتا ہے کہ زبیدہ گوہاٹی سے تقریباً 100 کلومیٹر دور بکسا ضلع میں رہتی ہے۔ زبیدہ بیگم نے میڈیا سے اپنی پریشانی بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی فیملی کی واحد کمانے والی رکن ہوں۔ شوہر کافی وقت سے بیمار ہیں، 3 بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک کی حادثے میں موت ہو چکی ہے، ایک بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے جس کی جانکاری نہیں مل پا رہی، سب سے چھوٹی بیٹی 5ویں درجے میں پڑھ رہی ہے، میں اس کے مستقبل کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ زبیدہ مزید کہتی ہیں کہ میری کمائی کا تقریباً پورا حصہ قانونی لڑائی میں خرچ ہو گیا، ایسے میں بیٹی کو کئی رات بھوکے ہی سونا پڑا، مجھے فکر ہے کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا، میں خود کے لیے امید کھو چکی ہوں۔ یہ حالات پیدا کر رہے ہیں یہ ناظرین۔ آپ صرف ایک زبیدہ کی یہ کہانی ہے تو آپ محسوس کیجئے کہ ان لاکھوں فیملی کا کیا حال ہو رہا ہوگا، ان ہزاروں افراد کا کیا ہو رہا ہوگا جن کے نام شہریت میں نہیں آئے، وہ غریب ہیں، ان کے پاس کوئی کام کاج نہیں، کوئی سرپرست نہیں، کوئی بھائی نہیں، کسی کا باپ نہیں، کسی کا شوہر نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خواتین کہاں کہاں جا کر کے در در ٹھوکریں کھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ این آر سی کو لے کر کے، سی اے اے کو لے کر کے، این پی آر کو لے کر کے اس وقت پورے کے پورے ملک میں غم و غصہ جو ہے جائز بتایا جا رہا ہے اور غم و غصہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو کوئی بھی جو اس وقت احتجاجات چل رہے ہیں وہ الگ الگ طرح سے بھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ سمجھانے والے لوگ کل ہمارے قدموں کے پاس نہیں آئیں گے جب ہمیں حکومت کی جانب سے یا اپنے مقامی انتظامیہ کی جانب سے یا کورٹ کی جانب سے کہا جائے گا کہ جو ہے آپ کے دستاویزات قابل قبول نہیں ہیں۔ آج جو لوگ سمجھانے کے لیے آئیں گے کل وہ ہمیں یہ سمجھائیں گے کہ آپ کے دستاویزات تو صحیح نہیں ہیں، یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین اب ہم کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم سی اے اے کے خلاف جو قدم اٹھائے ہیں، این آر سی کے خلاف، این پی آر کے خلاف، جب تک ان قوانین کو پوری طرح سے رد کر لیا نہیں جاتا، جو فیصلے لے اس کو واپس نہیں لاتے، اس سے ایک پل بھر کے لیے بھی بلکہ ایک پوائنٹ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ فیصلہ ہم تمام لوگوں کو لے کر کے چلنا ہوگا، ورنہ آسام سے نکل کر کے آنے والی کہانیاں بڑی اندوہناک ہیں اور بڑی ہی خطرناک ہیں اور اتنی وحشتناک ہیں کہ وہاں پر کئی لوگ جو ہے زندگی کے ایسے دردناک داستانوں میں گم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کا بیان کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین آئیے میں آگے بڑھتا ہوں، آپ اس کو محسوس کریں جو درد میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ ٹڈی دل لشکر کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ ٹڈیاں ہیں۔ ٹڈی دل لشکر کے سلسلے میں آپ نے سنا ہے، اب جو ہے مشرقی افریقہ میں ٹڈی دل لشکر نے اپنا حملہ کرنا شروع کر دیا ہے اور اقوام متحدہ نے مشرقی افریقہ اور پاکستان میں ٹڈی دل کے حملے سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین اس وقت الگ الگ قسم کی آفتیں آ رہی ہیں۔ ٹڈی دل لشکر یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ چائنا کا جو کرونا وائرس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا ایک عذاب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، چاہے اس کی وجوہات کیسی بھی ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں میرا اور آپ کا ایمان یہی ہے کہ ایک درخت کا پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے ہزاروں لوگوں کو جان لینے والی بیماری وہ ادبقت تو نہیں آئے گی۔
لہٰذا وہ بھی اللہ کی جانب سے ہی بھیجا گیا ہے. اور یہ ٹڈی دل لشکر بھی جب کسی کھیتوں میں حملہ کرتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی آفت ہو کر کے سامنے آتی ہے. مشرقی افریقہ میں ٹڈی دل کے حملوں کے باعث 13 ملین سے زائد انسانوں کے فاقوں کا شکار ہو جانے کا شدید خطرہ ہے. اس وقت جو ٹڈی دل لشکر مشرقی افریقہ کے کھیتوں میں اور کھلیانوں میں جو حملہ کیا ہوا ہے، اگر یہ حملہ جاری رہا تو کہا جا رہا ہے، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ 13 ملین سے زیادہ انسانوں کے فاقوں کا شکار ہو جانے کا شدید خطرہ ہے. خطرناک ٹڈی دل مغربی ایشیا اور مشرقی افریقہ میں کئی ملین انسانوں کی بقا خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ نے صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دے رکھا ہے. ٹڈی دل کے باعث 1.25 کروڑ انسانوں کو فاقوں میں گزرنا پڑے گا اگر اس طرح سے اس ٹڈی دل لشکر جو ہے حملہ کیا وہاں کے باغات میں، کھلیانوں میں، کھیتوں میں. صحرائی ٹڈیوں نے ایتھوپیا، صومالیہ، کینیا، تنزانیہ اور یوگانڈا کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے. پاکستان نے بھی جنوری میں صحرائی ٹڈیوں سے نمٹنے کے لیے قومی ایمرجنسی نافذ کر دی تھی. ماہرین نے اس برس مارچ اور اپریل کے مہینوں کے دوران ٹڈی دل کے ایک نئے اور بڑے حملے سے خبردار کیا ہے. فصل کی کاشت کے موسم میں نئے حملے سے خوراک کی قلت پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہے. مشرقی افریقی ممالک کی ڈیولپمنٹ سے متعلق بین الحکومتی تنظیم IGAD نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ ان ممالک میں موجود ٹڈیاں تیزی سے افزائش نسل کر رہی ہیں، یعنی لگاتار ان کی نسل بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے انڈوں سے اپریل کے مہینے تک مزید صحرائی ٹڈیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ ان کی تعداد تو دیکھیں کہ آدمی ہی نظر نہیں آ رہا، اس طرح ٹڈی دل لشکر حملہ کرتا ہے ایک ساتھ. مشرقی افریقی ممالک میں فصلوں کی کاشت انہی مہینوں کے دوران کی جاتی ہے جب ٹڈی دل لشکر یہاں پر جو اس وقت حملہ کرنے کی کوشش ہے، بلکہ حملہ کر چکا ہے. صحرائی ٹڈیوں نے ان ممالک میں پہلی فصلوں کو تباہ کر رکھا ہے اور مزید تباہی کی صورت میں خوراک کی شدید قلت پیدا ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. ٹڈیوں کی بے پناہ افزائش پاکستان نے ایمرجنسی نافذ کر دی تھی اور اس وقت بھی بعض علاقوں میں نافذ ہے. بہرکیف ناظرین، یہ ہے ٹڈی دل لشکر کی وہ کہانی جو مشرق افریقہ سے اس وقت نکل کر کے آ رہے ہیں. بہت الگ الگ قسم کی تصویریں یہاں پر اس وقت جو ہے سوشل میڈیا میں شیئر کی جا رہی ہیں جو وہاں کے کھیتوں پر حملہ کر رہی ہیں. جی ہاں ناظرین آئیے اب ہم کچھ ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ایک میں خبر اس وقت ایک سوامی کی بتانا چاہتا ہوں. یہ ایک انگریزی اخبار ہے، آپ اس کو دیکھیے، اس کی ہیڈنگ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا. If menstruating women cook, they will be born as a kutri and a bitch in next life. یعنی آپ جو اس وقت آپ کے سامنے میں خبر رکھ رہا ہوں یہ احمد آباد میں روڈ کے 2 دن قبل کی ہے، لیکن اس وقت یہ سب سے زیادہ اس پر بحث ہو رہا ہے. یہ جو ہندوتوا کے نام لیوا ہوتے ہیں یا مختلف قسم کے دھرموں سے تعلق رکھنے والے جو الگ الگ قسم کے آپ اپنے مٹ مندر وغیرہ بنائے ہوتے ہیں، وہ لوگ الگ الگ قسم کے ہمیشہ سے بیان دیتے آ رہے ہیں. یہ ایک سوامی ہے، اس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ خاتون جو اپنے مہینے کے خصوصی ایام سے گزر رہی ہوتی ہے، یعنی ہم لوگ کہیں گے تو ناپاکی کے ایام سے اگر گزر رہی ہوتی ہے تو اس وقت اگر وہ کچھ کھانا پکاتی ہے تو وہ جو ہے اگلی، جیسے کہ ہندو دھرموں کا ایک یہ ہے کہ ان کے یہاں پہ کئی زندگیاں ہوتی ہیں، اگلے جنم میں جو ہے کتی ہو کر کے پیدا ہو، یعنی کتیا جس کو کہا جاتا ہے، بیچ. اور اس کے ہاتھ سے جو شخص کھانا کھاتا ہے، یعنی اس کا شوہر اگر اس کے ہاتھ سے کھانا کھا لیا تو وہ جو ہے بیل بن کر کے پیدا ہوگا. جب سے بیان دیا ہے اس سوامی نے تب سے جو ہے ہنگامہ مچا ہوا ہے اور اس پر لگاتار جو ہے وہ لوگ جو ویسے بھی دھرموں کو نہیں مانتے، اس طرح کے عقائد کو نہیں مانتے، وہ لوگ اس کو نشانہ بنا ہی رہے ہیں. اب جو ہے الگ الگ قسم کے موضوعات کے بحث بنے ہوئے ہیں. اس سوامی کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. بلکہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کے سامنے بہت ساری ویڈیوز رکھنا ہے، آپ اس نیوز کو جو ہے مختلف اخبارات میں بھی تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اب آئیے میں آپ کو تمل ناڈو اور اس کے علاوہ کیرلا کی کچھ تصویریں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح CAA کے خلاف، یہ NRC کے خلاف لگاتار احتجاجوں کا سلسلہ چل نکلا ہے. اس وقت آپ کو کیا بتائیں کہ جو لاکھوں کی تعداد میں یہ تمل ناڈو کی جانب سے بہت سارے لوگوں نے الگ الگ تصویریں پیش کی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ تمل ناڈو اور کیرلا سے آئی ہوئی تصاویر ہیں جو الگ الگ انداز میں لوگوں کی شرکت، ان کی تعداد، ان کی ساری چیزوں کو یہاں بیان کر رہی ہے کہ اس وقت پورا ملک متحد ہو چکا ہے NPR کے خلاف یا NRC کے خلاف اور CAA کے خلاف. جی ہاں ناظرین، اس کے علاوہ میں آخر میں ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے اس وقت دکھانا چاہتا ہوں جو آج سب سے زیادہ وائرل ہو رہی ہے. وہ ہے یہ ویڈیو. بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہار کی ایک علاقے کی ویڈیو ہے. یہ ویڈیو CCTV کیمرے سے لی گئی ہے. اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ بہار کے ایک علاقے میں کس طرح دن دہاڑے لٹیرے داخل ہوتے ہیں
اور لگ بھگ جو ہے 8 لاکھ روپے جو ہے لوٹ کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہم آپ کو آخر میں بھی دیکھنے کے لیے چھوڑ دیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہار کی ہے، 4 نامعلوم مظفر پور کے ایک پرائیویٹ بینک میں 4 انجان لٹیرے داخل ہوتے ہیں اور جو ہے وہاں کے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، پھر لگ بھگ 8 لاکھ روپے لوٹ کر کے فرار۔ آخر میں ناظرین میں آپ کو ایک اور ویڈیو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے سامنے ہے، اور یہ ویڈیو میں جو شخص ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہوٹل میں کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تعلق اسلام سے ہے، مسلمان ہے۔ جو لڑکی بیٹھی ہوئی ہے وہ غیر مسلم ہے۔ اب اس غیر مسلم لڑکی مسلمان لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے کو لے کر کے اعتراض جتاتے ہوئے کس طرح کی جو ہے بات چیت یہاں ہوتی ہے وہ آپ یہاں پر آواز سے سن لیں اور محسوس کریں کہ جو ہے کس طرح آزادی سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو ہے کچھ ایسے لوگ جو خود کو ہندوتوا کہہ کے اور ہندوتوا تنظیموں کے لوگ کہتے ہیں وہ کس طرح پریشان کر رہے ہیں عام عوام کو۔ اس پر مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا، آپ خود جو ہے اس ویڈیو کو اپنے آواز سے سنیں، پھر محسوس کریں کہ گنڈا گردی اور دادا گیری اور سیکولر کہلائے جانے والے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔